Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and you are listening to Get Life Coaching with Kamran Sultan. आज हमारा सेशन नंबर 27 है और आज हमारा टॉपिक है योर ट्रांसेस. बाय द वे आज दुनिया के कई हिस्सों में कई मुल्कों में ईद मनाई जा रही है और मेरी तरफ से आप सबको जो लोग आज ईद मना रहे हैं बहुत बहुत ईद मुबारक और इंशाल्लाह ताला कल हम भी ईद मनाएंगे. सो आज का लेसन बहुत क्विकली एक छोटी सी चीज़ नॉट ईद के हवाले से मगर आपकी ज़िंदगी के हवाले से. मैंने अपने पिछले लेसन में जिक्र किया था कि मैं हिप्नोसिस का इवन दो आई एम मास्टर ट्रेनर ऑफ हिप्नोसिस में 1983 से जब मैं तकरीबन 13 साल का था उस वक्त से हिप्नोसिस का एक स्टूडेंट हूँ और हिप्नोसिस सीख रहा हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा यू कैन इमेजिन हिप्नोसिस करते में और उसको सीखने में और उसको सिखाने में लगाया है. सो अक्सर लोग हिप्नोसिस के बारे में जब सवालात करते हैं तो बहुत सारे लोग चीज़ें जो सीखना चाहते हैं और लोग समझते हैं किसी किस्म का कोई पेंडुलम दिखा के क्यों हिप्नोटाइज किया जाता है. कुछ लोग समझते हैं कि आंखों में देख कर हिप्नोटाइज किया जाता है और ये सारी बातें किताबी बातें हैं, बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं. आज के ज़माने में दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है और इन टेक्नोलॉजीज़ में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं और हिप्नोसिस की बहुत सारी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं और मैं किसी डेफिनेशन में जाए बगैर एक सिंपल सी चीज़ आपको बताऊं. हर वो चीज़, हर वो बात, हर वो आइडिया जिसको आपने बगैर सवाल किए एक्सेप्ट किया है वो हिप्नोसिस है. हम में से हर एक शख्स हिप्नोसिस या जिसे हिप्नोसिस की कैफियत जिसे हम ट्रांस कहते हैं उसमें रहता है. हम में से हर एक शख्स ने इंक्लूडिंग मी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो हमने एक्सेप्ट की हैं, चीज़ों के बारे में, हालात के बारे में, सिचुएशंस मुख्तलिफ ज़िंदगी के, हमारे फॉर एग्जांपल हमारी हेल्थ के बारे में, हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में. देयर आर थिंग्स दैट वी हैव एक्सेप्टेड एंड वी कीप ऑन एक्सेप्टिंग विदाउट क्वेश्चनिंग देम. समटाइम्स कोई शख्स कोई बात कहता है और हम उस बात को बगैर सवाल किए, बगैर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक किए एक्सेप्ट कर लेते हैं. आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है. आज शायद आप में से जो यंग लोग हैं आप लोग समझते हो कोई नई चीज़ है, लेकिन मुझे याद है मैं 1970s में मैं तकरीबन 6-7 साल का था और उस वक्त मैंने पहली बार देखा कि कुछ लोग जो हैं कुछ पर्चे बांट रहे हैं और उन पर्चों के ऊपर कुछ जो चीज़ लिखी थी मुख्तसरन जो मुझे याद है वो कुछ ये था कि जी आप किसी साहब ने किसी बुजुर्ग को ख्वाब में देखा है और उन बुजुर्ग ने ये बशारतें दी हैं और ये मैसेज जो है जो इसके ऊपर लिखा है इसको वो एक उनका हुक्म है कि इसको लिख कर आप आगे 15 लोगों में तकसीम कर दीजिए और जिसने तकसीम किया उसको ये फ़ायदे हुए और जिसने नहीं किया तो उसके घर में आग लग गई, उसका बेटा मर गया, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो बेसिकली दो चीज़ें उसमें यूज़ हो रही होती हैं. वो ये इंसान जो है उसकी जो बेसिक मोटिवेशंस होती हैं वो दो तरह की चीज़ें होती हैं. एक मोटिवेशन ये होती है कि इंसान कोई चीज़ पाना चाहता है, कोई चीज़ हासिल करना चाहता है और कुछ लोग जो हैं चीज़ों को हासिल करने की मोटिवेशन रखते हैं और दूसरी मोटिवेशन ये होती है कि लोग किसी किस्म के डर खौफ से किसी किस्म की बुरी चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, उन चीज़ों से बचना चाहते हैं और वो उन चीज़ों से बचने के लिए एक्शन लेते हैं. उनकी मोटिवेशन इस डायरेक्शन से आती है और उस तरह के जो मैसेजेस होते थे उनके अंदर इसी तरह की चीज़ के जिन्होंने ये ख़त लिखकर बांट दिया तो उनको ये फ़ायदा हुआ, उनके कारोबार में तरक्की हो गई और जिसने नहीं किया उनके घर पे आग लग गई. सो डिज़ायर फॉर गेन और अवॉइडेंस ऑफ पेन, दीज आर द टू थिंग्स जो होती थी. एंड देन वक्त गुजरते गया जब लोगों ने उस ज़माने में हाथ से लिखकर मैंने देखा लोग बांट रहे थे. फिर कुछ वक्त के बाद मैंने देखा कि लोग उसको साइक्लोस्टाइल कराते थे, फिर लोगों ने फोटो स्टेट कराना शुरू कर दिए. फिर जिस वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने फैक्स के ऊपर वो चीज़ें करना शुरू करी, फैक्सेस लोगों को भेजते थे. फिर ईमेल आया तो ईमेल के ऊपर. फिर जब ये सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप वगैरह आ गए, अब हम आए दिन देखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह के मैसेजेस आते हैं और उसके अंदर ये वाली अलबत्ता तंबीहात नहीं होती कि आपने इसको मैसेज नहीं किया तो घर का खुदा न खास्ता आग लग जाएगी या किसी के हो गया.
لیکن اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو شیطان آپ کو روکے گا سینڈ کرنے سے. میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں یار شیطان نے تمہیں آ کر بتایا, ہاؤ ڈو یو نو شیطان روکے گا؟ اور اکثر لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. Then how do you know اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتایا کہیں پر کہ تم واٹس ایپ پہ یہ میسج بھیجو گے تو تمہیں اس سے یہ ثواب ملے گا. ہم نے بہت ساری چیزیں اس طرح کی بنائی ہیں, اور آپ یقین جانیے یہ ایسی چیزیں جو آج سے 5 سال 10 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, مگر ہم نے ان کو اپنے دین کا حصہ سمجھ کے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور ایز آئی سیڈ آئی ایم ناٹ ان عالم دین, اور نہ ہی میں کہ خدا نخواستہ کہ دین کی کسی چیز پہ بولنے کی کوئی جسارت کر رہا ہوں. میں آپ کو صرف ایک انسانی نفسیات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, انسانی بیہیویئر, کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بغیر سوال کیے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس چیز کو پڑھ کر یا اس چیز کو سن کر ہم اس پہ یہ اپنی عقل شعور کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس چیز کا کوئی بیسس ہے بھی یا نہیں ہے, اس چیز کی کوئی فاؤنڈیشن ہے بھی یا نہیں ہے. کسی بھی شخص نے اٹھ کر کچھ بھی کہہ دیا ہم اس بات کو مان لیں گے جسٹ بیکاز اگر ہمیں اس بات کے اندر بظاہر کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے کسی بلیفس سے میچ کرتی ہے تو ہم اس کو مان لیں گے. یہ بالکل اس طرح کی باتیں جب لوگ کالی بلی آگے سے گزر جائے گی تو دن خراب ہو جائے گا, اور اگر شیشہ صبح صبح اٹھ کر دیکھ لیا تو نحوست ہو جائے گی. اب بائی دا وے اف یو ریمبر میں نے جو بلیفس کے اوپر سیشن کیا تھا اس کے اندر آپ غور کیجئے, اگر فلانا کام کیا تو فلانی چیز ہو جائے گی, اف یو ڈو ایکس دین وائی ول ہیپن. جتنی بھی سپرسٹیشنز ہیں وہ سپرسٹیشنز اسی چیزوں سے آتی ہیں. اگر میں نے فلانا کام کیا, آج میں نے یہ کام کیا تو کل وہ چیز ہو جائے گی. اینڈ اسپیشلی وہ چیزیں جو نیگیٹو ڈائریکشن میں ہوتی ہیں, تمام اس طرح کے جو بلیفس ہمارے اندر بنے ہوئے وہ تمام وہ ٹرانسز ہیں, وہ ہپنوسس ہے جسے میں اور آپ بغیر سوچے سمجھے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں ایک اپنے آپ سے سوال کیجئے اس چیز کا اس چیز کے ہونے سے کیا تعلق. اگر میں نے آئس کریم کھائی تو میرا گلا خراب ہو جائے گا, آئس کریم کھانے کا گلا خراب ہونے سے کیا تعلق. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر ہر شخص کا گلا خراب ہوتا. بٹ ٹرانس ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں جو بات کہی جاتی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ سننے والے پہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو نتیجتاً جب اگر کسی شخص نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کا ذہن وہ نتائج اس کے اندر کریٹ کرنا شروع کر دے گا, اور اس کو آئس کریم کھانے سے گلا اس کا واقعی میں خراب ہونے لگے گا. وہ خراب آئس کریم کھانے کی وجہ سے نہیں ہوگا جتنا اس کے اس یقین کے نتیجے میں ہوگا کہ آئس کریم کھانے سے گلا خراب ہوتا ہے. میں اکثر اس چیز کو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو اگر وہ گمان رکھتا ہے کہ آئس کریم کھانے سے اس کا گلا خراب ہو جائے گا تو وہ گمان اس کے اوپر اثر انداز ہونے لگتا ہے. ہمارے زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے بغیر سوال کے ایکسیپٹ کی ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ٹیلی ویژن سے کے ذریعے آپ کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں, میڈیا آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے ذہنوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہمارے بڑے بڑے سیاسی رہنما اس طرح کی چیزیں ذہنوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ ایسی چیزیں کسی بری انٹینشن سے نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں, اٹس جسٹ کہ انہیں ان کے اپنے جو بلیفس ہوتے ہیں, ان کے جو اپنے ٹرانسز ہوتے ہیں, وہ خود اس ٹرانس میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہی ٹرانس وہ آگے دوسروں تک ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. سو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کی خدا نخواستہ نیت ہی خراب ہے. اوکے, یہ بات نہیں ہے, بلکہ جو ایسا کر رہا ہے وہ خود اس کیفیت کے اندر رہ رہا ہے, وہ خود ذہنی طور پر اسی ٹرانس کے اندر رہ رہا ہے. سو ایز لانگ ایز کوئی شخص اس ٹرانس میں رہ رہا ہے, اور وہی ٹرانس اگر فرض کریں وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر رہا ہے, مثال کے طور پہ انسان حلال طریقے سے کما کر لکھ پتی کروڑ پتی نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے تو یہ بڑا خطرناک خیال ہے. انسان یقیناً حلال طریقے سے کما کر کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی بھی ہو سکتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ لیکن ہم نے اپنے ذہن میں یہ چیز بنائی ہوئی ہے. بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. بوڑھے ہو گے تو بیمار ہو گے. ریئلی کیا سارے بوڑھے لوگ بیمار ہوتے ہیں؟ I remember when I was a teenager, I used to do bodybuilding and I really loved exercising.
और उस वक्त मुझे कुछ किसी ने कहा कि देखो अगर तुम अभी एक्सरसाइज करोगे ना बुढ़ापे में तुम्हारा जिस्म खराब हो जाएगा. Somehow you can say I was kind of a rebellious child. I said to that person, I said, yeah, like just give me one guarantee कि मैं बूढ़ा होऊंगा. अगर मेरा जिस्म आज एक्सरसाइज करने के बाद बुढ़ापे में खराब हो जाएगा, जस्ट मुझे एक गारंटी दे दें कि मैं बूढ़ा हूंगा. जब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं बूढ़ा हूंगा, तो मैं एक अगर अच्छी हेल्दी जवानी गुजार सकता हूँ, why shouldn't I do it? Doesn't make any sense. But somehow, and the other thing, by the way, I noticed was every person who was telling me the bad or harmful things that can happen was a person who actually never attempted it themselves. That's my personal experience. It may not be true for everyone. That's my personal experience. So, lekin, people have this, people live in those kind of trances and they pass on those trances to other people. So you may have trances regarding your relationships. You may have trances regarding your health. You may have trances regarding your career. You may have trances regarding your relationships. You may have trances regarding what is possible in this world. You may have trances about what is not possible in this world. You may have trances about your environment कि पाकिस्तान में क्या चीज़ मुमकिन है और क्या चीज़ नामुमकिन है. You may have इस तरह की लोग चीज़ें बात करते हैं कि जी वो फलाना शख्स अमेरिका चला गया तो इसलिए कामयाब हो गया. तो इज इट रियली द केस कि हर शख्स जो अमेरिका चला जाता है कामयाब होता है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 40-40 साल अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर रहने के बावजूद जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. और मैं वहां पे पैदा होने वाले लोगों को जानता हूँ जो कि वहां पर पैदा हुए, वहां पे उन्होंने तालीम हासिल करी, वहीं पर रहे, सारी जिंदगी वहीं रहे और जिंदगी में कुछ नहीं कर सके. ये किसने कह दिया कि अमेरिका जाके कोई कामयाब हो सकता है, और ये किसने कह दिया कि पाकिस्तान में अगर रह गया तो नाकाम रह जाएगा? इस पाकिस्तान या अमेरिका में क्या अल्लाह डिफरेंट है? नाउजुबिल्लाह, कि अल्लाह ताला के क़वानीन मुख्तलिफ काम करते हैं? These are trances that people live in. Okay, so but as long as people are living in those trances, ज़हन जो है उन्हीं चीज़ों को उनके लिए हकीकत बना के दिखाता रहता है. और वो है ना, इस दुनिया की जिंदगी जो है ये धोखे का घर है, तो हम उस धोखे के अंदर रहना शुरू कर देते हैं. सो एक छोटी सी चीज गौर कीजिए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने कहीं से सुनी और उनको बगैर सवाल के एक्सेप्ट कर लिया. अक्सर लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट्स इस तरह के आते हैं, जैसे चाहो जियो. नहीं जनाब, हम इंसान हैं. इंसान जैसे चाहो जियो पे नहीं, शऊर के साथ जियो. जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है उसकी शऊरी आगाही रखते हुए जियो. जो कुछ कर रहे हो शऊर के साथ करो. जो कुछ कह रहे हो शऊर के साथ कहो. और गौर करो तुम्हारी जिंदगी में उनके क्या असरात हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या वो इम्पैक्ट, वो असरात आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में. सो आज यहीं तक बात करते हैं. इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले सेशन में फिर आपसे बात होगी. और अगर आपको मेरी पर्सनल कोचिंग चाहिए हो इस एरिया में अपने आप को, टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ योर ट्रांसेस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. मेरी वेबसाइट पे जाइए kamransultan.com. सेट एन अपॉइंटमेंट फॉर योरसेल्फ. आई विल गिव यू 60 minutes ऑफ अनडिवाइडेड अटेंशन, 1-to-1 कोचिंग, एंड विल वर्क थ्रू योर ट्रांसेस. ओके, और डू शेयर दिस messages with other people. आप चाहे इसको YouTube पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब टू माय चैनल, डाउनलोड these videos, send them to other people. अगर आप को ये WhatsApp पे रिसीव हो रही हैं, send them to other people. और अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मुझे just send me a message on 923002198031 and I'll add you to my broadcast list. And enjoy your Eid. Have a great day. Have a fantastic weekend. Do all the things you want. And inshallah ta'ala, I will see कि अगर मैं ईद के दिन भी आपको मैसेज कर सका, I will definitely do it. Okay, so inshallah ta'ala फिर आपसे बात होगी. This is Kamran Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.